अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जो भी बात बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वॉट एवर यू स्पीक, जो भी आप बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं लफ्जुन। लफ्ज का मतलब, लफ्ज क्या होता है? ये आप अपनी पूरी जिंदगी अल्फाज बोलते रहते हैं, लेकिन ये लफ्ज की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज लफ्ज? ये लफ्ज क्या है? लफ्ज कहते हैं इंसान जो बात बोलता है वो लफ्ज कहलाती है। सिंपल, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो लफ्ज कहेंगे जो बात हम बोलते हैं उस बात को हम लफ्ज कहते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप जो बात बोलते हैं ऑब्वियसली या तो उसका कोई मतलब होगा, या तो उसका कोई मीनिंग होगा, या उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर लफ्ज या तो वो बामाना होगा या लफ्ज क्या होगा, बेमाना होगा। क्योंकि हम अरबी ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे कि हम जो बोलते हैं उसको हम क्या कहें, उसको हम लफ्ज कहेंगे। वो लफ्ज या तो बामाना होगा या बेमाना होगा। अच्छा, ये बा का क्या मतलब है? बा का मतलब होता है वाला, यानी माना वाला, जिसका कोई मतलब हो। कहते हैं ना बा समझ, कहते हैं बा खबर। बा का मतलब बावकार, इज्जत वाला, ठीक है। बावकार हम कहते हैं ना इज्जत वाला। तो ये बा का मतलब वाला होता है। तो लफ्ज का या तो कोई मतलब होगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर एक अरबी का लफ्ज लिखता हूं, राजुलुन, ठीक है, राजुलुन। तो राजुलुन का मतलब है मर्द। तो राजुलुन एक ऐसा लफ्ज है जो बामाना है, जिसका कोई मतलब है। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि लफ्ज बेमाना होता है। बे का मतलब नहीं। कहते हैं ना मैं इस बात से बेखबर था, यानी मुझे इस बात की खबर नहीं थी। कहते हैं वो बेसमझ, समझ नहीं है उसमें, ठीक है। बेवकूफ, वहां भी बे का मतलब नहीं। बे का मतलब होता है नहीं। इसका मतलब ये है कि लफ्ज का बाज़ औक़ात कोई मतलब नहीं होता। या तो लफ्ज का कोई मतलब होता है बामाना, या लफ्ज का कोई मतलब नहीं होता, उसको हम बेमाना कहते हैं। मैं आपको इसकी उर्दू में एग्जांपल लेता हूं, देखें। हम एक एग्जांपल लेते हैं, पानी वानी। कहते हैं आए आपको पानी वानी पिलाएं, पानी वानी। आए आपको हम चाय शाय पिलाएं, चाय शाय। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पानी का तो मतलब है, चाय का भी मतलब है। पानी हम जिसको पीते हैं, चाय जो हम बनाते हैं, तो इनके तो मतलब है। लेकिन ये वानी क्या है और ये शाय क्या है? ये अल्फाज ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इट हैज नो मीनिंग। ये पानी वानी कोई मतलब नहीं रखता, शाय कोई मतलब नहीं रखता। इससे ये पता चला कि बाज़ औकात हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी जुबान में जब हम बोलते हैं तो समटाइम्स हम ऐसे अल्फाज बोलते हैं विच हैव नो मीनिंग्स, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, ठीक है। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि लफ्ज जो हम बोलते हैं वो या तो बामाना होता है या तो वो बेमाना होता है। इसको हम कहेंगे मीनिंगफुल, इसको हम कहेंगे मीनिंगलेस। अगर लफ्ज बामाना हो, यानी अगर लफ्ज का कोई मतलब हो, ठीक है, तो ऐसे लफ्ज को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं मौजू, लफ्ज मौजू। ये लफ्ज मौजू है। जिस लफ्ज का भी मतलब हो वो लफ्ज मौजू कहलाता है, और इसी को हम लफ्ज मुस्तामल भी कहते हैं। लफ्ज मुस्तामल, लफ्जुन मौदूउन, लफ्जुन मुस्तामलुन, ठीक है। तो लफ्ज की दो किस्में हैं, लफ्ज मौजू और यहां हम कहेंगे लफ्ज मुहम्मल, लफ्ज मुहम्मल। तो डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज की टू टाइप्स हैं, दो किस्में हैं, लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल। लफ्ज मौजू वो होता है जिसका कोई मीनिंग हो, जो बामाना हो, ठीक है। और लफ्ज मुहम्मल वो होता है जिसका कोई मीनिंग ना हो, जैसे वानी, शाय, ठीक है। अरबी में एक एग्जांपल दी जाती है दैज। दैज एक लफ्ज है ना, जाहिर हमने इसको बोल लिया तो ये एक लफ्ज हो गया। जो बात हम बोलते हैं वो लफ्ज कहलाती है, ठीक है। तो दैज एक लफ्ज है बट इट हैज नो मीनिंग, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर मैं लिखूं जैद, तो जैद एक शख्स का नाम है,
تو زید کا مطلب ہے کون؟ ذات زید. زید کا مطلب ذات زید، جس شخصیت کا نام زید ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پانی لفظ موضوع کی اگزامپل ہے، چائے لفظ موضوع کی اگزامپل ہے، اور وانی اور شائع یہ جو دونوں لفظ ہیں یہ لفظ محمل کی اگزامپل ہے. عربی کے اندر جتنی بھی ڈسکشن ہے، جتنی بھی بحث ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ لفظ موضوع کے بارے میں ہے. لفظ محمل کو ہم نے کراس لگا دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس لفظ محمل کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، لفظ محمل کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ محمل ہے، اللہ کا مطلب اللہ، کہتے ہیں یہ تو محمل ہے، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو لفظ محمل کہہ سکیں؟ یہ لفظ موضوع ہے. ٹھیک ہے، لفظ محمل کی تو کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، اور کیا لفظ اللہ کی امپورٹنس نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے؟ دوسری بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے لفظ اللہ کی، اور وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ لفظ اللہ کا مطلب یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگرچہ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم لفظ اللہ کے نیچے لفظ اللہ ہی لکھ دیتے ہیں، بٹ سٹل جو ہماری عربی کی تفاسیر ہے وہاں لفظ اللہ کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو ڈیفینیشن ہمیشہ لفظ موضوع کی ہوتی ہے. لفظ محمل جو لفظ محمل ہو اس کو کیا آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آج کے اس چھوٹے سے لیکچر میں ہم نے جسٹ لفظ کی 2 ٹائپس کو اسٹڈی کیا ہے، لفظ موضوع اور لفظ محمل. لفظ موضوع اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی میننگ ہو، جیسے زید، آپ ادھر ماء کہہ سکتے ہیں، ماء کا مطلب پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ ادھر رجل کہہ سکتے ہیں، رجل کا مطلب مرد ہوتا ہے. تو ان کے میننگز ہیں نا، تو یہ سارے کے سارے لفظ لفظ موضوع یا مستعمل ہیں. موضوع اور مستعمل ایک ہی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور یہ لفظ محمل جیسے دیز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو اس سے تو ہم نے ڈسکشن اس کی کرنی نہیں ہے. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اب جو اساتذہ کرام ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کے لیے بڑی اہم چیز ہے. ہم نے بولا کہ لفظ موضوع وہ ہے جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی میننگ ہو. ہم اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ معنی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میننگ. ٹھیک ہے، اور لفظ محمل وہ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. تو یہ معنی کیا ہے؟ یہ میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب کیا ہوتا ہے کسی لفظ کا میننگ؟ یہ میننگ کا کیا میننگ ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپ نے اس بات کو سوچیں کہ یار کہ مطلب کا مطلب کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں لفظ موضوع وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب ہو، تو یہ مطلب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کا بھی تو مطلب ہوگا نا، آپ کو میننگ بھی تو سمجھنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، تو آئیے میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو سمپل ہے کہ ماء کا مطلب کیا ہے؟ پانی. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ لفظ ماء یہ موضوع ہے کیونکہ اس کا ایک مطلب ہے پانی. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تو اس وقت ہوگا نا جب ایک بندے کو 2 زبانیں آتی ہوں، ایک بندے کو 2 لینگویجز کے نالج اس کو آتے ہیں، اس کو 2 زبانیں آتی ہیں، اس کو ماء کا بھی پتہ ہے، اس کو پانی کا بھی پتہ ہے. سپوز دیٹ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو ایک ہی زبان آتی ہے، مثال کے طور پہ بس کسی کو اردو ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نزدیک یہ جو پانی لفظ ہے، پانی، یہ لفظ موضوع ہوگا یا نہیں؟ پانی کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ پانی کا مطلب کیا ہے. اور اس کے لیے پہلے آپ کو مطلب کو سمجھنا پڑے گا. یہ مطلب، یہ معنی، یہ میننگ، یہ چیزیں کیا ہیں؟ توجہ کیجئے گا. میننگ وہ ہوتا ہے اس سٹیج پہ آ کر، اس سٹیج پہ تو آپ کہہ دیں گے ماء کا میننگ پانی ہے، ماء مینز واٹر. ٹھیک ہے، واٹر ہے. لیکن اب پانی جس کو صرف اردو ہی آتی ہے، اس کے نزدیک بھی یہ پانی ایک لفظ موضوع ہے. پانی بھی تو ایک لفظ ہے نا، کیونکہ ہم اس کو بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ ہے جو ہمارے مائنڈ میں اس کی شیپ آ گئی ہے. واٹر کی، پانی کی شیپ ہمارے مائنڈ میں آ جائے گی نا، وہی اس کا مطلب ہے. اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں، پانی کا مطلب ذات پانی. ذات پانی وہ جو چیز ہے جو ہمارے مائنڈ میں اس کی شکل آ گئی ہے نا، یا جو سامنے پانی ہے، وہی اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جب ہم نے کہا پانی، تو ایک عام شخص کے مائنڈ میں بھی واٹر آ جاتا ہے نا،
واٹر کی شیپ آ جاتی ہے، چاہے وہ بیر ہے، جس طرح بھی ہے، ٹھیک ہے، فلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو وانی ہے اس کی تو کوئی شیپ نہیں آئے گی سوائے یہ لفظ وانی کے، اور وہ تو مقصود نہیں ہے. تو وانی بول کر آپ کے مائنڈ میں کسی چیز کا کنسپٹ آئے نہیں آئے گا. تو اٹ مینس دس ورڈ ہیز نو میننگ، کہ اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میننگ کو سمجھنا بہت ضروری تھا. آج کی ڈسکشن اتنی ہی کافی ہے. نیکسٹ لیکچر کا انتظار کیجئے گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم لفظ موضوع کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، السلام علیکم.